For today's video guys, ug mayong udto kanatong tanan guys. So na ako diri karon sa amuang kamutian guys kay wa mamisud-an karon mga paniudto di manguha ko galay diri kay akong apayon. So bani ko ninyo guys, manguha ta galay para sud-an karong udto. Mao jud ni madali-dali nimo namo diri sa bukid guys, basta wala misud-an. Kanira jud. Ang galay ra jud sa kamuti ang amuang madali diring masud-an namo mga guys. Wa joy laing makarilit ani among mga kaagi mga guys, kundili ang mga pobre ra diri sa bukid ang makarilit ani amo ang mga agi. Among mga kaagi diri sa bukid. Pero sugot ra ko guys, munani among sudan. Kay healthy man sad ni pud ni siya nga utanon guys, din presko ra sad kay gik naa jud ni diri sa punuan. Di mi dato guys, pobre ra ta, pareha ra ta kahimtang guys. Muna nga di ta angay mag-arte-arte guys. Oh, galay sa kamote sud-ano na ni ron. Ano man yun, gadlay-gadlay